शादी दो लोगों के दरमियान बनने वाले एक खूबसूरत रिश्ते का नाम है और हमारे यहाँ शादियों के लिए जवानी की उम्र को सबसे ज्यादा मौजूद समझा जाता है। मगर अगर हम शोबिस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ कई अदाकार ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जवानी अय्याशियों और मसरूफियात के अंदर गुजार दी और जब बुढ़ापा इन पर आन पहुंचा तो इनको शादी का ख्याल सताने लगा। यही वजह है कि शोबिस के अंदर कई फनकार ऐसे हैं कि जिन्होंने अधेड़ उम्र में अपना घर बसाने का फैसला किया और आज हम इस वीडियो में उन्हीं चंद अदाकारों का ही जिक्र करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, समीना अहमद। समीना अहमद पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की एक सीनियर अदाकारा हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में इंडस्ट्री के ही एक सीनियर अदाकार यानी मंजर साहबाई के साथ शादी करने का फैसला किया। उन्होंने एक सादा सी तकरीब के अंदर निकाह करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी के अंदर बदला और बाद में अपने फैंस को भी इसके बारे में बता दिया। ताहम यह शादी समीना अहमद की दूसरी जबकि मंजर साहबाई की पहली शादी थी। नंबर 2, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सबसे मकबूल और सीनियर अदाकाराओं में से एक हैं। उन्होंने 63 साल की उम्र में एक्टर और प्रोड्यूसर इकबाल हुसैन के साथ अपनी दूसरी शादी की थी। बुशरा अंसारी की पहली शादी इकबाल अंसारी के साथ हुई थी और इनसे तलाक के बाद बुशरा अंसारी ने अपनी बेटियों को जवान किया और इनकी शादी की। ताहम आखिर में बुशरा के अंदर अपनी शादी की भी ख्वाहिश ने जन्म लिया और यूं उम्र के आखिरी हिस्से में इनकी जिंदगी में इकबाल हुसैन आ गए। नंबर 3, अतीका ओढो। अतीका ओढो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और सीनियर अदाकारा हैं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से आज तक टीवी स्क्रीन पर अपनी अदाकारी के जलवे बखेरती हैं। उन्होंने साल 2012 में समर अली खान के साथ अपनी दूसरी शादी करने का फैसला किया और इस शादी के वक्त अतीका ओढो की उम्र 44 बरस थी। याद रहे कि अतीका ओढो की पहली शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में जावेद अखवंद के साथ कर दी गई थी और फिर 21 साल की उम्र में इनको तलाक का सामना भी करना पड़ा था। नंबर 4, नाहिद शब्बीर। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा नाहिद शब्बीर ने भी 45 साल की उम्र में प्रोड्यूसर नोमी खान के साथ अपनी दूसरी शादी करने का फैसला किया। इनकी पहली शादी आमिर मिर्ज़ा के साथ हुई थी जो कुछ अरसा कामयाबी से चलने के बाद नाकाम हो गई। नाहिद शब्बीर की अपनी पहली शादी से 2 बच्चे भी थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उनके वालिद के पास छोड़ा और फिर खुद 45 साल की अधेड़ उम्र में अपना घर दोबारा बसाने का फैसला किया। नंबर 5, रीमा खान। पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारा रीमा खान फिल्मी दुनिया की कामयाब तरीन अदाकाराओं में से एक हैं। उन्होंने एक काफ़ी लंबा अरसा शोबिस पर राज कायम किए रखा और फिर साल 2011 में 44 साल की उम्र में डॉक्टर तारिक शहाब के साथ शादी कर ली। शादी के बाद रीमा ने अपने शोहर के साथ बरतानिया जाने का फैसला किया और अब वो वहीं पर अपने शोहर और बेटे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं। नंबर 6, अंजुमन शाहीन। अंजुमन शाहीन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने कई दहाइयों तक इंडस्ट्री पर अपना राज कायम किए रखा। इनके पहले शोहर मुबीन मलिक को किसी ने कत्ल कर दिया, लिहाजा बेवा होने के 6 साल बाद अंजुमन ने साथी अदाकार मियां वसीम अहमद उर्फ लकी अली के साथ शादी करने का फैसला किया। लकी अली से शादी के वक्त अंजुमन की उम्र 65 बरस थी। यूं ये रिश्ता कुछ अरसा तो कामयाबी के साथ चला मगर फिर बिलाखिर लड़ाई झगड़ों के बाद तलाक पर जाकर ख़त्म हो गया। नंबर 7, नादिया खान। कामयाब टीवी अदाकारा और होस्ट नादिया खान ने भी 42 साल की उम्र में अपनी दूसरी शादी करने का फैसला किया। इनके शोहर का नाम फैसल मुमताज़ राव है और वो एक बड़े अच्छे पायलट हैं, जबकि नादिया खान के पहले शोहर का नाम खावर इकबाल था जिनके साथ इनकी शादी साल 1990 की दहाई में हुई थी और लगभग 10 साल इनका ये रिश्ता चलने के बाद तलाक पर जाकर ख़त्म हो गया। नंबर 8, मदीहा शाह। पाकिस्तान की मशहूर स्टेज और फिल्मी अदाकारा मदीहा शाह ने भी साल 2014 में लगभग 46 साल की उम्र में जावेद इकबाल के साथ शादी करने का फैसला किया। मदीहा शाह के शोहर कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं जो वहां के एक अमीर तरीन बिजनेसमैन भी हैं। यूं मदीहा शाह को शादी के बाद ना सिर्फ कनाडा में रहने का मौका मिला
اور ساتھ ہی ساتھ اب ان کو پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 9، عارفہ صدیقی۔ مشہور اداکارہ عارفہ صدیقی ڈراموں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی پہلی شادی استاد نذر حسین کے ساتھ سال 1995 میں کی تھی۔ سال 2018 میں استاد نذر حسین چل بسے تو عارفہ صدیقی نے ان کے رشتہ دار یعنی تعبیر علی کے ساتھ لگ بھگ 50 سال کی عمر میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تعبیر علی عارفہ صدیقی سے عمر میں پورے 20 سال چھوٹے ہیں، تاہم یہ شادی آج تک کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ نمبر 10، فریحہ پرویز۔ فریحہ پرویز پاکستان کی ایک مشہور گلوکارہ اور اداکارہ ہیں جن کے گانے پوری دنیا میں خاصی مقبولیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے سال 2016 میں 43 سال کی عمر میں اپنے ایک دوست یعنی نعمان جاوید کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت نعمان جاوید فریحہ پرویز سے لگ بھگ 9 سال چھوٹے تھے، تاہم یہ شادی 1 سال بھی کامیابی کے ساتھ نہ نکال سکی۔ طلاق کے بعد فریحہ پرویز نے پھر دوبارہ کبھی شادی کرنے کا نہیں سوچا، بلکہ اب وہ آگے اپنے کریئر اور میوزک پر ہی فوکس کرتی ہیں۔ نمبر 11، محمود اسلم۔ ڈرامہ سیریل بلبلے کے اندر محمود صاحب کا کردار نبھانے والے محمود اسلم کی عمر اس وقت 70 سال سے زیادہ ہے۔ ان کی پہلی شادی لاہور کی شیگل فیملی میں ہوئی جن سے ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ تاہم اس شادی کی ناکامی کے چند سال بعد محمود صاحب نے 60 سال کی عمر میں ٹی وی اداکارہ نوشین کے ساتھ اپنی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اب یہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 12، یسریٰ رضوی۔ پاکستانی مشہور اداکارہ اور ماڈل یسریٰ رضوی نے بھی سال 2016 میں لگ بھگ 36 سال کی عمر میں پروڈیوسر عبدالہادی کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان کی شادی بہت سارے تنازعات کا شکار تھی اور یسریٰ کو خود سے 10 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنے پر کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، تاہم یہ دونوں ان سب باتوں سے دور آج بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 13، ہارون رشید۔ ہارون رشید پاکستان کے ایک بڑے مشہور ایکٹر، ڈائریکٹر اور سنگر بھی ہیں جنہوں نے 48 سال کی عمر میں اسلام آباد میں فروہ نامی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران ایک سادہ سی تقریب کر کے اپنا نکاح کیا اور آج یہ جوڑا بھی ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر 14، علی عصمت۔ پاکستانی شوبز کے مایہ ناز سنگر اور راک سٹار علی عصمت نے بھی 49 سال کی عمر میں فروہ خان کے ساتھ شادی کی۔ ان کی یہ محبت بھری شادی سال 2011 میں ہوئی تھی اور ان کی بیوی فروہ خان بھی علی عصمت سے عمر میں کافی زیادہ چھوٹی ہیں۔ نمبر 15، وسیم اکرم۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی پہلی شادی سال 1995 میں ہما وسیم کے ساتھ ہوئی تھی، مگر 14 سال شادی چلنے کے بعد سال 2009 میں ہما کا انتقال ہو گیا۔ سال 2013 میں وسیم اکرم نے 50 سال کی عمر میں شنیرا تھامسن کے ساتھ اپنی دوسری شادی کی، جو کہ آسٹریلیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج یہ جوڑا بھی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ایک کافی خوشگوار زندگی گزارنے میں مگن نظر آتا ہے۔